दुनिया गया भाड़ में, हम आ गए पहाड़ में। जोर लगा के हे ईसा। हे यूट्यूब फैमिली, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती समस्ते? आशा करछि कि समस्ते मस्त थिबो। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। चलंतु आई माला लगी गला तो घंटे मु नहीं के आछि। देखो कौनटे आज पूरा हाणी की केरी केरी कर दवा। चलो कौन कौन हाणी पके, चलो सब हाणी की छिंचत्तर करी पके आज। எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ரியாக்ஷன் காட்டுற அந்த மூஞ்சி எங்கடா வாங்குன நீ? டேய் உன்ன चलो जिबा देखिया कौन हाणीबा। एटा हो आम बाड़ी। देख पवन वर्षा जो होता, देख केमिति सब भांगी की पके देछि। आमर जामकुली गछटा भांगी देछि, देखि पारते। हाँ देख आंब पत्र दीटा भांगी देछि। এই গছটাকে ভাঙ্গি দিয়েছি, এইটা ভাঙ্গি দিয়েছি, পকে দিয়েছি সেইটি। সেটা হাଣିবা। চল সকাଳୁ ଆସିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତାନି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଇ ସହିତ ହାଣିବା ଆଉ ଖରାଟାର ଝାଳ ଏଇ ସହିତ ବୋହିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଖରା, ବାପାରେ ବାପା কি খরা লো মালু। ये देखो पूरा भांगी खसे देछि, एते जोर पवन होइछि। एते जोर पवन होइछि, टोटाल भांगी देछि। तो गोटे जामकुड़ी गछटा नबे। हाँ यहाँ जामकुड़ी गछ, यहाँ हूँ बर गछ। कौटू आरंभ करिबा? कैमेरा धरिया ପାଇଁ केही नाहांती, आमे कौन करिबा? कौटी रखिबा आमे कैमेरा? अरे कुआड़ा आई किलो बानर तो जाऊनु मु अच्छी भाई। तो फुटुआ मुटा मोर बार बेला टाणी सारी नहीं गोटे कुल छुआ पशि आई हाणी आसिक बाड़ी आम घर। बाबा बाबा केरी केरी कर जोर लगा के हे ईसा।
ଶ୍ରୀରାମ ପଳେଇ ଆଇଲେ କି ଆଉ। ଏ ଏଣ୍ଡୁ ଆଇଛି ହାଣିତେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ଆଇଛି ଏଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖ ହାଣି ପକଉଛି କେମିତି ଆଁ ଆଁ ହେ ହେବାଟା କୋଉଠି ଗଳେ ହବ ହେ ଯିବନି ଲୋ ବାଡ଼ ନାଗିଯିବ। ଆମ କାମ ସରିଗଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆଇନୁ। ଚୁକୁଟୁ ଟିକେ ଔରାଇତା ଟିକେ ଦବ ଟିକେ ଔରାଇତା ଟିକେ ଦବ ଟିକେ ଔରାଇତା ଟିକେ ଦବ ଦବ ଟିକେ ଔରାଇତା ଦବ ଔରାଇତା ଟିକେ ଦବ ଚୁକୁଟୁ। ଇଏ ଖାଲି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ କହୁଛି ଆଉ ଛଡ଼ା ସେ କିଛି ଶିଖିନି। ଟିକେ ଔରାଇତା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। হ্যাঁ क्या बोल তার ନା ଡାଲମା ନା କଣ ଲାଜ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଡାଲି ସୋମବାର ଡାଲି ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ତୁ ସୁକୁଟୁ କଣ ଖାଇବୁ ବିରି ଡାଲି ଭାତ ଏଇଟା କଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖିବା ଉପମା ନୁହେଁ କହିଲା ଉପମା ଖାଉଛି ଖିଚୁଡ଼ି ଖିଚୁଡ଼ି କି ଉପମା ଖରା ହଉଛି ପ୍ରବଳ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟାଟା। ଆଉ ରୀନା ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖ ଡାଲମା ରାନ୍ଧିଛି ତା ଭିତରେ 4ଟା ଲଙ୍କା ପଡିଛି। ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ କାମ ସରିଗଲା। A few moments later. ବଢିଆ ହେଇଛି ଜାଗା। दुनिया के पहाड़ में हम आगे पहाड़ में କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗା।